Guys, padayon tagbasa guys sa Roma kapitulo 12 bersikulo 20. Pagbuhat sa ingon ikaw magtapok og mga baga nganha sa iyang ulo. Romans chapter 12 verse 20. Therefore if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Roma kapitulo 12 bersikulo 21. Ayaw pagpadaog sa dautan, apan daga ang dautan pinagi sa maayo. Romans chapter 12 verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Roma kapitulo 13 bersikulo 1. Tuguti nga ang matag kalag magpasakop ngadto sa mas taas nga mga kagamhanan, kay walay kagamhanan kun dili iya sa Dios, ug ang mga kagamhanan nga anaa mga tinudlo sa Dios. Romans chapter 13 verse 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Roma kapitulo 13 bersikulo 2. Busa si bisan kinsa nga nagasukol sa kagamhanan, nagasukol sa mga ordinansa sa Dios, og sila nga nagsukol magdawat ngadto sa ilang mga kaugalingon nga hukom sa silot. Romans chapter 13 verse 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and did not resist shall receive to themselves damnation. Roma kapitulo 13 versikulo 3. Kay ang mga punuan dili kalisangan ngadto sa maayong mga buhat, apan sa mga dautan. Nan buot ba ikaw nga dili malisang sa kagamhanan? Buhata ang maayo ug ikaw makabaton og pagdagikan kaniya. Romans chapter 13 verse 3. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then be not afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Roma kapitulo 13 bersikulo 4. Kay siya mao ang alagad sa Dios, nganha kanimo alang sa mayo, apan kung ikaw magbuhat ni anang dautan pagkalisang, kay siya wala nagadala sa espada sa walay kapuslanan, kay siya mao ang alagad sa Dios. Usa ka tigpanimalos sa pagpahamtang sa kapungot ngadto kaniya nga nagabuhat og dautan. Romans chapter 13 verse 4. For he is the minister of God to those today for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he heareth not thou sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to existing wrath upon him that doeth evil. Roma kapitulo 13 bersikulo 5. Tungod niini kamo kinahanglan nga magpasakop, dili lamang tungod sa kapungot, apan usab tungod og alang sa konsensya. Romans chapter 13 verse 5. Wherefore ye must need be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Roma kapitulo 13 bersikulo 6. Kay tungod niini nga hinungdan, bayad usab kamo og balusan, kay sila mga alagad sa Dios nga nagaatiman kanunay niini gayud nga butang. Romans chapter 13 verse 6.
For this cause, pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Roma Kapitulo 13 verse 7. Busa ihatag sa tanan ang angay kanila, buhis ngadto sa kang kinsa ang buhis, nahiangay bayronon ngadto sa kang kinsa nga bayronon, kahadlok ngadto sa kang kinsa ang kahadlok, pasidungog ngadto sa kang kinsa ang pasidungog. Romans chapter 13 verse 7. Render therefore to all their distribute to whom tribute in due, custom to whom custom, fair to whom fair, honor to whom honor.